ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين সকলেই মহব্বতের সাথে দুরূদ শরীফ পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد दे मुझे इश्क़ मोहम्मद और मोहम्मद में गिन हो मोहम्मद ही मोहम्मद विरदे मेरा रात दिन मस्त अवर बखुद भी ना बूए मोहम्मद से मुझे मुहतरम कर खारी कुए मोहम्मद से मुझे मोहम्मद पर फिदा हो जाऊं मकबूल खुदा हो जाऊं मोहम्मद पर फिदा हो जाऊं मकबूल खुदा हो जाऊं इस दुनिया से जुदा हो जाऊं आरे नादा परदेसी بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله